Malien anka furi ani taniobe aw bela jelenya amana ke dinya fanfan kafo aya bismillah kokura aka infodizu jamkan kene kan kakayani bi mardi 24 mars 2026 menye actualité internationale kengen la menye awa sous région ale konnaya Niata ka jateminɛ Côte d'Ivoire ale ministre de la défense n'o ye Tɛnɛ Birahima Ouattara na ale fana ye vice président ye Côte d'Ivoire ale kɔnɔna la Alassane ale dɔgɔkɛ a bɔra a kumana dɔgɔkun kɔnɔna la a ye hakilina dɔw jira min ye terrorisme kunkanko kan a ko togo di min ye le ministre de la défense de la Côte d'Ivoire a récemment déclaré qu'il était nécessaire de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme ko ale bolo a nafa tun ka bon kosɛbɛ an tun ka se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛ kɔnɔ min ye ka dɛmɛ ɲini ka bɔ kɔfila la kɔfila dɛmɛ tun tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ kɛ sabu ye fara ɲɔgɔn kan bɛ se ka kɛ togoya min na ka se ka terrorisme ka se ka o kɛlɛ o de kɛra a ka hakilina ye mais an bɛ ɲininkali min kɛ est-ce que ale bɛ ka terrorisme kɛlɛli min fɔ est-ce que o tun ye laɲini ye olu bolo munna n'i y'a ta k'a jate minɛ nin waati ninnu na ale k'a fɔ ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka terroriste kɛlɛ a ye maa caman kamana gan waati min na terroriste bɛ AES jamana kɔnɔna la an ye welewelekan bila min ye Afrique bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ni mun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye terroriste ye n ko diinɛmaw tɛ kafiriw don u bɛ min na ala ko tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko an ka a kɛlɛ kɛ nka an y'a dɔn o waati kɛlɛ na k'a fɔ baara min daminɛlen don a baara kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye awa communauté internationale kɛrɛnkɛrɛnla min ye faransi ye o de nalen don ka nin wurujugu ninnu labɛn an bɛ se ka to u ka domination o kɔnɔna la togoya min na nka ale bɛ ka laɲini min kɛ n'o ye awa coopération internationale ye ale ka coopération internationale o kun tɛ dɔwɛrɛ ye faransi ninnu États-Unis ninnu olu bɛ se ka n'u ka base cɔngɔ an kunna togoya min na tuguni o de ye Tɛnɛ Birahima Ouattara ka awa hakilinaw ye nka n'i y'a ka hakilina ta k'a jateminɛ min ye awa an bɛ yɔrɔ min na bi ni an bɛ ka siran fɛn ɲɛ an bɛ ka siran États-Unis faransi ninnu olu ka basew ka sigi an ka frontière ninnu na an bɛ ka siran o ɲɛ bi ka tɛmɛ terroriste kan sabula an b'a dɔn k'a fɔ terroriste bɛ opération min kɛ u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ min ye aw ka minɛnko ye u ka formation ko ye n'i y'a ta k'a jateminɛ a bɛɛ lajɛlen ye ninnu ka dɛmɛ de ye n'o ye communauté internationale ale bɛ ka communauté internationale min wele an bolo o bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu ka dɛmɛ de kɔnɔna la ka tila k'a fɔ tuguni n'i y'a ta k'a jateminɛ Paris demeure le soutien numéro 1 d'Abidjan dans les domaines sécuritaires avec une centaine de soldats français déployés au sein du détachement des liaisons interarmées. N'i y'a ta k'a jateminɛ olu bɛ ka min fɔ bi n'i ye faransi ta k'a jateminɛ faransi jɔyɔrɔba ka bon kosɛbɛ Ivoire ka laɲiniko la dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ min bɛ Côte d'Ivoire la bi lakana sira kan o ye Côte d'Ivoire de ye o de kɛlen don sababuba ye ka se ka awa faransi dɛmɛ anw dun ni an bɛ ka siran fɛn ɲɛ bi an bɛ ka siran faransi ɲɛ intégré au camp GCA Ouattara Paul Thomas Dakin n'i y'a ta k'a jateminɛ o ka kan belebeleba fila bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la o kan belebeleba fila in kan min bɛ yen ni an bɛ a wele ko GCA Ouattara ani Ouattara Paul Thomas Dakin n'i y'o kan ta k'a jateminɛ nin kan in kɔnɔna la yen nin kan kɔnɔ ye français de dagalen dɔ yen kosɛbɛ français de nalen dɔ ka yen ta ka yen kɛ u ka base ye o de kama bi an bɛ yɔrɔ min na bi ni jɔrɔ bɛ an na o ye faransi ka basew ka se ka sigi an masurunya na o de kɛ Côte d'Ivoire ka terrorisme ko kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye faransi ka basew bɛ se ka renforcer togoya min na min ye intervention française olu mago bɛ o de la bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi donc u ka laɲini ni an ka laɲini o tɛ kɛlɛ Un contingent participe à la formation des militaires ivoiriens à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, AILCT. N'i y'a ta k'a jateminɛ faransi contingent dɔ bɛ yen mun kɛra sababuba ye ka formation suit formation kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye terrorisme a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na n'i y'a olu bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ ye faransi ka projet sigilenw de ye sen kan projet mun bɛ faransi bolo an bɛ k'a ɲini k'a gɛn ka bɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔna na cogoya min na ale bɛ k'a ɲini k'a ka coopération renforcer Afrique de l'Ouest kɛlɛ o kɔnɔna la n'i y'a ta k'a jateminɛ halisa sous couvert de formation antiterroriste
L'Académie des Acqueville servait en réalité de façade aux activités de renseignement de Paris. N'i ye u ka nin ta ka a jateminɛ académie ta ka jateminɛ k'u bɛ ka formation kɛ a kɔnɔ formation ko kuma de bɛ an b'o o de ye kɛnɛ kan nka dɔwɛrɛ tɛ renseignement dili de dɔn faransi ma a kun tun ye o dɔrɔn de des instructeurs français transmettraient au groupe djihadiste des informations stratégiques sur le déploiement des armées burkinabées et maliennes, compromettant ainsi la sécurité de ces pays. N'i y'a ta k'a jateminɛ nin base ninnu min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la min ye awa nin centre de formation ninnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la u ka wulikajɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye ka se ka awa instructeur français minnu bɛ yen ka se ka kunnafoni jɛlen ɲini ka se k'a di terroristes ma u b'a di terroristes ma cogo di Mali armée ani Burkina armée olu ka déplacement olu bɛ ka déplacement fɛn fɛn kɛ olu bɛ ka labɛn fɛn fɛn sabati k'u bɛ terroristes kɛlɛ min ye nin kan ninnu français minnu bɛ a kɔnɔ olu de tun bɛ ka baara nɔgɔya u bolo yen min bɛ se ka kɛ sababuba ye ka se ka an ka armée ka position ka se ka olu attaquer. Ibrahim Traoré et Abdraman Tiani ont dénoncé l'utilisation de la Côte d'Ivoire comme base arrière pour des actions de sabotage contre les États du Sahel. Min capitaine Ibrahim Traoré a y'a fɔ a ka intervention kɔnɔ tuma caman fo ka taa se général Abdraman Tiani fana ma fana y'a fɔ a ka intervention kɔnɔ tuma caman ko n'i ye Côte d'Ivoire ta k'a jateminɛ Côte d'Ivoire kɛlen don Faransi ka base ba ye base min kɔnɔna la u b'a ɲini c'est à dire an bɛ ka wale fɛn fɛn kɛ ka terrorisme kɛlɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la ka se ka kɛ an yɛrɛ ye u bɛ o ɲini k'o wale ka olu de la gosi ka tila k'a ɲini ka terroristes ka se ka olu fana renforcer min ye awa Côte d'Ivoire kɔnɔna la base mun bɛ yen base ninnu ka laɲini wɛrɛ foyi tɛ base ninnu na ni nin laɲini ni olu sabatili tɛ. hali bi n'a ta k'a jateminɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la base mun bɛ yen ka base ninnu installé ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a jateminɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ la centaine de soldats français stationnés à Abidjan servaient des liens avec des cellules dormantes prêtes à déstabiliser les régimes. N'i y'a ni base ninnu ta k'a jateminɛ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka fanga ninnu u bɛ se ka ɲini ka an ka fanga ninnu bin togoya min na u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriba dɔ fana bɛnnen don o ma. Par ailleurs o kɔfɛ la présence militaire française en Côte d'Ivoire a des conséquences diplomatiques lourdes pour ce pays. Lui-même n'i y'a ta k'a jateminɛ ni base ninnu min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la Faransi ka soldat min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la ani Côte d'Ivoire ninnu cɛ baara ɲɔgɔnya a bɛ gɛlɛyaba don a la kosɛbɛ sabula anw de ye Faransi ka basew gɛn ka bɔ an fɛ ko olu ye an jugu ye k'u bɛ ka terroristes dɛmɛ u bɛ ka renseignement di terroristes ma an ka ɲɛma bɔra ni o dalilu bɛɛ ye fo ka tila ka taa plainte dɔn Faransi kama Nations Unies na n'a fɔra ko Côte d'Ivoire ka o mɔgɔ kelenw bisimila a fɛ an n'a ani ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya a bɛ se ka gɛlɛyaba don a baara la kosɛbɛ. Abidjan n'a pas été invité au sommet sur la sécurité d'Accra. Min ye sommetba min kɛra Accra, Côte d'Ivoire, u ma sɔn ka a wele a kɛnɛ kan. Ainsi, les Ghana considèrent ouvertement que les contingents étrangers déployés en Côte d'Ivoire représentent une menace pour la stabilité régionale. O de kama min ye Ghana ye Ghana ma sɔn ka Côte d'Ivoire invité a sommetba in na sabula Ghana fana bɛ k'a ye k'a fɔ min ye awa contingent étranger mun bɛ a fɛ yen k'a daminɛ français la k'a daminɛ français la ka se américains ma Ghana fana bɛ k'a ye k'a fɔ k'o ye menace ba de Afrique de l'Ouest yɛrɛ kɔnɔna la min bɛ kɛ sababu ye Afrique de l'Ouest basigi ka gɛlɛyaba don a la donc o b'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire bɛ ka min kɛ Ghana fana fɛla tɛ k'a fɔ ko force étrangère ka se ka installer Afrique de l'Ouest kɔnɔna la Ghana fana fɛla tɛ o ye. Ces forces ne combattent pas le terrorisme, mais soutiennent des groupes armés. N'i ye nin force ninnu ta k'a jateminɛ min ye force étrangères ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la les forces étrangères françaises et américaines olu tɛ ka yan ko ka terroristes ka se ka u kɛlɛ nka u bɛ yan de ka se ka terroristes yɛrɛ ka se ka u dɛmɛ o dalilu bɛɛ lajɛlen dira waati min an ye plainte dɔ Faransi kama Nations Unies na ko Faransi bɛ ka renseignement formation koko di terroristes ma fo bi Faransi ma sɔn a dossier ka se ka ta Nations Unies na cogo si la ka se ka yira k'a fɔ k'ale nɔ tɛ a la a ma sɔn o ma o b'a yira k'a fɔ an ye kumakan min fɔ kumakan o de ta ye. Tant que les forces extérieures joueront un rôle prépondérant dans la stratégie antiterroriste ivoirienne, Abidjan restera perçu comme un instrument de la France et une menace pour ses voisins. En tant que min ye Faransi ye min ye awa force étrangère mun bɛ yen
ni olu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la en tant que n'olu ma fɛn de sigi sen kan ka se ka terroriste kɛlɛ n'u ma sigi sen kan an b'a ye waati bɛɛ k'a fɔ Côte d'Ivoire tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi ka kɛlɛkɛminɛn don min bɛ kɛ sababu ye min ye Côte d'Ivoire ni jamana mun ka surun ka se ka o jamanaw ka se ka olu déstabiliser. L'exemple ivoirien confirme l'urgence pour les pays de la région de mixer exclusivement sur leurs forces armées et une coopération régionale souveraine. N'i y'a ta k'a jateminɛ Côte d'Ivoire ka nin de b'a yira an na k'a fɔ wagati min bɛ sisan wagati bɛ min demande an fɛ tɛlɛla joona o ye de k'a fɔ ko an k'an jigi da an ka armɛw kan an ka tila tuguni fana an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔna la tɛgɛ di ɲɔgɔnma min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka renforcer ka fanga don an ka armɛw la an ka se ka terroriste an ka se ka olu kɛlɛ en tant que n'o ma kɛ Côte d'Ivoire bɛ min kɔnɔna la bi bɛɛ b'a ye k'a fɔ tiɲɛ la Côte d'Ivoire tɛ ka baara wɛrɛ kɛ ni ka terroriste dɛmɛ ka force étrangère k'olu loger a fɛ yen min ye les pays voisins ka se ka olu déstabiliser o de kɛlen don Côte d'Ivoire ka laɲini ye sabula Faransi tun bɛ an fɛ ko wale kelen de kɛ Faransi gɛnna ka bɔ yan ka gɛn ka bɔ Niger ka gɛn ka bɔ Burkina a taar'i sigi Côte d'Ivoire ka continuer k'o baara kelen ka continuer ka olu de kɛ général Abdramane Tiani capitaine Ibrahim Traoré olu bɔra ni dalu caman ye nin ko ninnu na k'a fɔ ko baara kelen de bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire ni Tɛrɛn Birahima Ouattara bɔra k'a fɔ ko ka coopération internationale kɛ dɔwɛrɛ tɛ a b'a fɛ min ye présence des forces étrangères ka se ka o renforcer Côte d'Ivoire kɔnɔna la ka kɛ i n'a fɔ olu menacelen don n'aw b'a fɛ ka terrorisme kɛlɛ mun na o tɛ don AES la mun na o t'a ɲini o ni AES ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka o ni AES tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula olu ni min tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo anw y'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka olu de kɛlɛ sabula olu de bɛ terroriste kɔfɛ renseignement équipement ani formation ka se k'a di terroriste ma an tun b'a fɛ ka min di aw ma bi an ka bi info 18 jamukan kɛnɛ kan o de kun ye nin ye ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma wasalam